श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. तर मंडळी, तुमच्याही आयुष्यामध्ये असं होतं का? कितीही मेहनत करा पण काम शेवटच्या क्षणी बिघडतं. पैसे कमवले तरी ते टिकत नाहीत. नोकरीत प्रगती थांबली आहे. व्यवसायात ग्राहक येत नाहीत. घरात सतत तणाव, चिंता आणि मनाला शांती नाही. जर या प्रश्नांपैकी एक जरी प्रश्न तुमच्या आयुष्याशी जुळत असेल तर आजचा हा व्हिडिओ तुमच्यासाठीच आहे. कारण चतुर्थी हा फक्त उपवास करण्याचा दिवस नाही, तर विघ्नहर्ता श्री गणेश आपल्या भक्तांच्या जीवनातील अडथळे दूर करण्यासाठी कृपा करणारा दिवस मानला जातो. आपण अनेकदा देवाला विचारतो, देवा, माझ्याच आयुष्यात एवढे अडथळे का? पण कधी विचार केला आहे का की काही अडथळे आपल्याला अधिक मजबूत बनवण्यासाठी येतात, तर काही अडथळे योग्य वेळ आल्यावर श्री गणेश स्वतः दूर करतात. शास्त्रांमध्ये श्री गणेशांना विघ्नहर्ता म्हटले आहे. याचा अर्थ फक्त संकट दूर करणारा एवढाच नाही, तर योग्य मार्ग दाखवणारा, योग्य निर्णय घेण्याची बुद्धी देणारा आणि संकटातून बाहेर पडण्याची शक्ती देणारा देव. अनेक लोक म्हणतात, मी रोज पूजा करतो तरी माझं काम का होत नाही? याचं उत्तर असं आहे की देव प्रत्येक प्रार्थनेचं उत्तर आपल्या अपेक्षेप्रमाणे नाही, तर आपल्या हिताप्रमाणे देतात. कधी त्वरित मदत मिळते, तर कधी योग्य वेळ येईपर्यंत संयम शिकवला जातो. चतुर्थीच्या दिवशी मनापासून श्री गणेशांची प्रार्थना करणारा भक्त प्रथम आपल्या मनातील भीतीवर विजय मिळवतो, आणि जेव्हा भीती कमी होते तेव्हा योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता वाढते. अनेकदा हाच बदल आयुष्याला नवं वळण देतो. जर तुम्ही घरात आर्थिक अडचणीत असाल, नोकरीची चिंता असेल, मुलांच्या भविष्याची काळजी असेल किंवा व्यवसायात अडथळे येत असतील, तर निराश होऊ नका. श्रद्धा आणि प्रयत्न यांची सांगड घातली तर बदल घडू शकतो. श्री गणेशांची भक्ती म्हणजे फक्त चमत्काराची वाट पाहणे नाही, तर धैर्य, संयम आणि योग्य कृती करण्याची प्रेरणा मिळणे होय. लक्षात ठेवा, प्रत्येक संकट कायमचं नसतं. रात्र कितीही काळी असली तरी सकाळ नक्की होते. त्याप्रमाणे आयुष्यातील अडथळे कायम राहत नाहीत. चतुर्थी हा दिवस आपल्याला हाच विश्वास देतो. विघ्न आले तरी विघ्नहर्ता आपल्या सोबत आहेत. म्हणूनच या पवित्र दिवशी मनापासून श्री गणेशांचे स्मरण करा. आपल्या चुका सुधारण्याचे संकल्प करा. प्रामाणिकपणे प्रयत्न सुरू ठेवा. आशा कधीही सोडू नका. अनेकदा बदलाची सुरुवात बाहेरून नाही, तर आपल्या मनातून होते. शेवटी एवढंच म्हणेन, जर आज तुम्ही एखाद्या मोठ्या अडचणीत असाल तर स्वतःला एकटे समजू नका. श्रद्धा, संयम आणि सततचे प्रयत्न यामुळे मार्ग नक्की सापडतो. श्री गणेश प्रत्येक भक्ताला त्याच्या योग्य वेळेला योग्य दिशा देतात. आणि म्हणूनच मंडळी, खचू नका, विश्वास ठेवा, पुढे चालत राहा. बाहेरील वातावरण प्रचंड दूषित आहे. मन जितकं स्थिर होईल तेवढं ठेवण्याचा प्रयत्न करा. मंत्र जपाने मन स्थिर होतं. आणि म्हणूनच आज आम्ही तुमच्यासाठी अतिशय पवित्र मंत्र घेऊन आलो आहोत. हा मंत्र जर तुम्ही संपूर्ण ऐकला तर नक्कीच तुमच्या मनाला आधार मिळेल, तुमच्या मनाचे बळ वाढेल आणि तुम्ही संकटावर मात करू शकाल. कुठलेही संकट तुम्हाला छोटे वाटेल. कारण बघा, जेव्हा आपलं मन कमजोर असतं तेव्हा संकट अजून मोठी होतात आणि आपल्या समोर येतात. परंतु जेव्हा आपण मनाचं बळ वाढवतो आणि अधिक मनाने बळकट होतो, तेव्हा किती मोठ्यातली मोठी संकटांना सुद्धा आपल्या समोर नतमस्तक व्हावं लागतं. कारण पहा, मनाची शक्ती ही फार मोठी शक्ती आहे आणि मनाची शक्ती वाढवायची असेल तर मंत्रच आपल्याला मदत करतात. आणि म्हणूनच हा मंत्र तुम्ही संपूर्ण ऐका. मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे. डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत. डोळ्यांसमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायची आहे. हे स्वामी महाराजा, माझे हे संकट दूर कर. माझी ही इच्छा पूर्ण कर. माझे कुटुंब सुखासमाधानाने राहू देत. मंडळी, स्वामी हे भक्तवत्सल आहेत. ते भक्तांवर खूप प्रेम करतात. त्यांनी आपल्या भक्तांना बाळ मानलेले आहे आणि आई बाळाची इच्छा तर पूर्ण करणारच. त्यामुळे स्वामी तुम्हाला नक्कीच मदत करतील. मंडळी, एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट खूप झाला आणि एवढा वेळ तर तुमच्याकडे असेलच. बाकीचा सर्व व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या. तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील.
तुम्ही दैनंदिनी कामं करता करता त्या मंत्राचे श्रवण करा आणि मनातल्या मनात जप देखील करा. फायदा नक्कीच होईल. ही डिजिटल सेवा आहे. आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्वामींचे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. जर तुम्हाला मनापासून वाटत असेल की या विचारांनी तुमच्या मनाला उभारी दिली आहे, तुम्हाला जगण्याचे बळ दिले आहे, तर तुम्ही सुद्धा या ज्ञान यज्ञात आपली समिधा अर्पण करू शकता. पूर्वी लोक मंदिरात जाऊन दानपेटीमध्ये गुप्तदान करत असत, कारण गुप्तदानाचे फळ अनंत असते. आजच्या युगात व्हिडिओच्या खाली जे सुपर थँक्सचे बटन आहे ते एका डिजिटल दानपेटी सारखेच आहे. जर तुमची इच्छा असेल आणि तुमची परिस्थिती असेल तर यथाशक्ती, मग ती रक्कम कितीही छोटी असो वा मोठी, तुम्ही या सुपर थँक्सच्या माध्यमातून स्वामींच्या कार्यासाठी अर्पण करू शकता. हे पैसे कोणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही, तर हे विचार, ही सकारात्मक ऊर्जा अशाच लाखो दुःखी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वापरली जातील. लक्षात ठेवा, सक्ती नाही तर भक्ती महत्वाची आहे. ज्याला वाटतं की स्वामींनी मला मार्ग दाखवला म्हणून कृतज्ञता म्हणून मी हे फुल ना फुलाची पाकळी अर्पण करतो, त्यांनीच या बटनावर क्लिक करून आपले योगदान द्यावे. तुमची ही छोटीशी मदत कोणाचे तरी आयुष्य बदलणाऱ्या व्हिडिओच्या निर्मितीसाठी मोलाचे ठरेल. तसेच या व्हिडिओला लाईक करणे म्हणजे केवळ एक बटन दाबणे नव्हे, तर या सकारात्मक ऊर्जेला दुजोरा देणे आहे. जेव्हा तुम्ही लाईक करता तेव्हा तुमची विश्वाला सांगता की हो, माझा स्वामींवर विश्वास आहे. आणि शेअर करणे म्हणजे काय, तर पुण्य वाढणे. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या एखाद्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला सध्या आधाराची गरज आहे, तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा. कदाचित तुमचे एक शेअर करण्याचे कर्म त्यांना आत्महत्येसारख्या विचारांपासून परावृत्त करू शकेल किंवा त्यांना नैराश्यातून बाहेर काढेल. पुण्य फक्त अन्नदानानेच नाही तर विचारदानाने सुद्धा मिळते. म्हणून संकोच न करता हा व्हिडिओ तुमच्या जवळच्या लोकांपर्यंत पोहोचवावा. आणि हो, स्वामींच्या या दरबारात रोज हजेरी लावण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनचे बटन देखील प्रेस करा. जेव्हा स्वामींचा संदेश येईल तेव्हा सर्वात आधी तो तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. ही घंटा म्हणजे मंदिराची घंटा आहे, जी वाजवल्याने मनाला जाग येते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा संवाद. खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा अनुभव नक्की मांडा. तुमच्या मनात काय चाललं आहे, तुम्हाला स्वामींची प्रचिती कधी आली आहे, कशी आली आहे ते लिहा. जेव्हा तुम्ही श्री स्वामी समर्थ किंवा भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे असं लिहून कमेंट करता, तेव्हा ते केवळ शब्द नसतात, तर ती लिखित जप असतो. तुमच्या त्या कमेंटकडे पाहून दुसऱ्या एखाद्या भक्ताला प्रेरणा मिळू शकते. तुमची एक कमेंट हजारो लोकांचा विश्वास वाढवू शकते. त्यामुळे लाजू नका, मोकळ्या मनाने व्यक्त व्हा. इथे कोणी कोणाला जज करत नाही. आपण सर्वजण त्या एकाच माऊलीचे लेकरे आहोत. तुमचा हा प्रतिसादच या कार्याला पुढे नेण्याची प्रेरणा देतो. तर पाहूया तो शक्तिशाली रहस्यमय मंत्र काय आहे. तो मंत्र असा आहे. ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. 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 ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः.
ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। 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 ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम
नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः।